من أركان الإيمان بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بالملائكة. والملائكة هم من صفوة الخلق، لا هم بشر ولا جن، وإنما خلقهم الله سبحانه وتعالى من النور. هم مخلوقات نورانية تطيع الله سبحانه وتعالى ولا تعصيه أبدا. كاين شي ملك ثبت بأنه عصى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى شهد عليهم في القرآن فقال: لا يعصون الله ما أمرهم، ثم أكد ذلك: ويفعلون ما يؤمرون. Les anges sont des créatures du monde de l'invisible. Et ça fait partie de la foi des pieux qu'ils ont la foi du monde de l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالغيب من بينه الإيمان بالملائكة. الغيب كذلك الجنة والنار، ولكن نصدق تصديق بالإيمان بأنها كاين الجنة وكاين النار. كذلك نصدق بأن الملائكة موجودة، وأن منها ملائكة مكلفون بجهنم، ملائكة مكلفون بالجنة، ملائكة طوافون على حلق الذكر، ملائكة حفظة كاتبين يفعلون يكتبون، ملائكة من حملة العرش. Jibril, sa fonction c'est la révélation، يعني الوحي. إسرافيل النفخ في الصور. ميكائيل مكلف بالأمطار والنباتات والأشجار والبحار. يعني كل ملك، chaque ange il a une fonction. ومنهم من هو ساجد إلى يوم القيامة، ومنهم من هو قائم إلى يوم القيامة. فالملائكة c'est un autre monde. Ils sont plus nombreux que les djinns et les ins. Les anges sont des créatures du monde de l'invisible. Allah les a créés de lumière. Il leur a donné des caractéristiques propres à eux. يعني موكلين بأمور لا ليست لا للإنس ولا للجن. La foi aux anges est indispensable. Sans elle, la personne ne peut être considérée comme étant musulmane. Ils sont en totale soumission à Allah. يعني يطيعون الله ولا يعصونه أبدا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur. Et aussi les croyants, tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلا هو. Parce que les anges font partie des armées. Allah, il n'a pas besoin des armées, mais ils font partie. Allah قائم بذاته لا يحتاج لشيء، ونحن نحتاج الله. الإنس والجن والملائكة كل يحتاج الله سبحانه. Mais Allah أعطاهم des fonctions. حكيني منهم الجنود اللي ينزلوا في غزوة بدر مع جبريل عليه السلام. Des cavaliers, des anges qu'ils ont combattu lors de la bataille de Badr, qu'on aura Inch'Allah d'ici 2 jours. Aujourd'hui on est le 15 Ramadan, le 17 Ramadan, c'est le jour
de la bataille de Badr, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, alhamdulillah fatir as-samawati wal-ard, qui a fait des anges et des messagers dotés de 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création de ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Allah جعل منهم كل أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. أما جبريل, que Jibril alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu 2 fois. Cela signifie que parmi les anges, il y a ceux qui possèdent 2, 3 ou 4 ailes. D'autres peuvent posséder bien plus. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Jibril, possédant plus de 600 ailes, chacune des ailes couvrait l'horizon. Jibril n'est qu'un seul ange parmi tant d'autres, pourtant Allah le décrit comme ayant une force prodigieuse. Allah subhanahu wa ta'ala واحد القوة اسمه بالقوي الأمين, والنبي صلى الله عليه وسلم كان الصادق الأمين في الأرض. L'ange Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu l'ange Jibril sous sa forme originelle, et ceci à 2 reprises, comme cela a été mentionné dans le Coran et dans la Sunna authentique. Il a vu dans Al-Abtah, وهي المكان اللي الآن قلنا يسمى بأجياد في مكة, c'est une vallée, لأن مكة كاملها جبال ووديان. Il a vu dans Al-Abtah, qui est une vallée de la Mecque dotée de 600 ailes, et son immensité comblait l'horizon. ذلك فكيروي سيدنا زيد بن ثابت, lorsqu'il écrivait sur sa cuisse, il n'arrive plus à bouger son pied. إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. Il reste un moment, il n'arrive plus à bouger son pied. Subhanallah. Et ça, après que Jibril il récitait sur le prophète sallam, et le prophète il entend, c'est-à-dire le Coran il va être filtré à travers le prophète sallam pour passer chez nous, et le prophète il va réciter pour Jibril, et le Kutab al-Wahi, ceux qui sont autorisés à écrire le Wahi, la révélation, ils vont entendre la parole d'Allah avec la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هاد كيكتبوها يعني ما كيسمعوش جبريل, ما يقدروش. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est autorisé à entendre ce qu'on ne peut pas entendre et autorisé à voir ce qu'on